अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह का करम एहसान है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे बेशतर लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो टीचर्स हैं और दीगर प्रोफेशंस में भी, इवन वकील हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं, जो दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं, जिसमें डॉक्टर्स के तो क्या ही कहने हैं, जो बचाते हैं ज़िंदगियों को। हमारी खुशनसीबी और आज आपको यहाँ पर मिलेंगे बहुत सारे डॉक्टर्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से हैं और जो डिफरेंट जगहों से हैं, लेकिन इस वक्त वो सारिम बनी शेल्टर होम में हैं क्योंकि यहाँ पर मेडिकल ऑल द ईयर राउंड चलता है, जहाँ पर माएँ हों, बूढ़ी माएँ हों, छोटे बच्चे हों, न्यू बॉर्न भी हों, जहाँ हर तरह का, हर जुल्म का सताया हुआ और हर उम्र का जब इंसान जहाँ होता है वहाँ हर तरह की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं इन सबको खुशामदीद कहती हूँ जो मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं और ये यकीनन अपना काम कर रहे हैं, सबको देखेंगे। और मेडिकल की ज़रूरत हमारे इदारे को हर वक्त रहती है और हॉस्पिटल्स भी जाते हैं, क्लिनिक्स भी जाते हैं और इस तरह बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी मेहरबानियां हैं जो यहाँ पर आकर भी इन लोगों को चेक करते हैं और रेगुलर बेसिस पर चेक करते हैं। पहले मैं बात कर लूँ अपने बच्चों की, क्योंकि जब भी पता चलता है कि आप लोगों से मुलाकात होने वाली है, जैसे आज आपसे मुलाकात होने वाली है, तो मेरे बच्चों का सवाल होता है कि आलिया मम्मा हम उनसे क्या बात करेंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ तुम्हारे जो दिल में आए बात करो, क्योंकि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। मेरी दो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं और ये आपको एक ज़बरदस्त सी स्पीच सुनाएंगी। ये बड़ी बहन है, ये छोटी बहन है। आप इनकी स्पीच सुनिएगा, दुआ दीजिएगा कि ये पढ़ने की बहुत शौकीन हैं, ये अपनी ज़िंदगी बनाना चाहती हैं। अल्लाह ताला इनको आगे बढ़ाए, अल्लाह ताला इनको इनके माँ बाप का नाम आगे बढ़ाने वाला बनाए, अल्लाह ताला इनको पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ाने वाला बनाए। और ये पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हैं, टीचर बनना चाहती हैं, तो अल्लाह करे कि ये अपने ओहदों को पा जाएं और अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़त में इजाफा करे। Assalamu alaikum. My name is Zahra. Today's my topic is Independence Day of 14th August 1947 AD. After East India Company had control all India territory and through intrigues British got over the rule against the indigenous people, the movement for independence got started by the same time. After several sacrifices and tireless struggles by the Indian to the respected homeland, at last our great Muslim leader and reformer, our Quaid-e-Azam, nailed mark for independence and a new separate Muslim state, Islamic Republic of Pakistan, appeared on the world map on 14th August 1947 AD. We are truly thankful to Allah for this blessed motherland. Every citizen of Pakistan nation is devoted and defender for the sake of dignity and glory of our homeland. Thank you. आवाज़ सब तक नहीं जा पा रही, लेकिन आवाज़ आप तक आ रही है क्योंकि माइक हमारे पास है। यहाँ जितने भी लोग हमारे पास शेल्टर होम में रहते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तान को सलाम करते हैं, पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए बहुत कोशिशें और काम करते हैं। ये बच्ची आने वाले वक्तों में हम कायद-ए-आज़म जिन्होंने हमें मुल्क दिया, जिन्होंने शनाख्त दी, आज़ादी दी, हमारी कोई भी महफिल, हमारा कोई भी ऐसा मौका नहीं होगा, ना होना चाहिए जिसमें उनके नाम को हम शामिल ना करें। अल्लाह ताला की मेहरबानी जिसने हमें ये मुल्क दिया और हम अपने हीरोज़ को हमेशा याद रखते हैं। ये हमारी प्यारी सी बच्ची, ये भी आपसे कोई बात करेगी, ये भी आपसे कुछ कहना चाहती है। जो भी ये कहना चाहे, आइए मिलकर सुनते हैं। Assalamu alaikum. My name is Sara. Today's my topic is our national hero. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is our national hero. He is the founder of Pakistan and the savior of the lot of 100 million Indian Muslims. He can be rightly called the greatest statesman of his time. There are a few men who have succeeded in winning as big a country as Pakistan through peaceful means. He was born at Karachi in the house of a merchant named Jinnah Punja. After completing his university education, he proceeded to England to study law. He returned home as a barrister and started his practice at Bombay. Soon he earned a name as a lawyer. He joined Indian National Congress in order to free his country from the English rule. He was a great supporter of Hindu-Muslim unity in the beginning, but soon he came to know that the Hindu leaders were narrow-minded and were not promising to give a fair deal to the Muslim League. Soon he was recognized as the champion of the rights of Muslims.
He declared that the Hindu and Muslim were two different nations and could enlarge and push on together. He demanded a separate homeland for the Indian Muslim and at last succeeded in achieving it on 14 August 1947 AD. He became the first Governor General of Pakistan, but day and night hard were told upon his health and he died on 11 September 1948. شکریہ. اس پیاری سی بچی نے آپ کو 2 نیشن تھیوری کی پوری ڈیٹیل بتائی ہے, کس طرح سے ہم مختلف تھے, کیوں سب کانٹیننٹ میں ہم نے ساتھ رہنے کے بعد ایک الگ ہوم لینڈ ہمیں کیوں چاہیے تھا. ان بچوں کے دلوں میں ہم نے پاکستان کی محبت, کیسے پاکستان بنا, کیوں پاکستان بنا, کس نے قربانی دی, اب کیسے پاکستان چلتا ہے, دنیا میں کیسے ہم چلتے ہیں, ہماری پاک آرمی کے جتنے کارنامے ہیں, جو اچھائیاں ہیں, جو باتیں ہیں, وہ ان بچوں کے دلوں میں اتارتے ہیں. ہماری پاک آرمی کس طرح سے سپورٹ کرتی ہے, ہمارے ادارے کس طرح سے کام کرتے ہیں, ان بچوں کے لیے کتنے ادارے ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں, جو ان کے بہتر مستقبل کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم وہ ساری سچائیاں, وہ ساری محبتیں ان کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ جب یہ بڑے ہوں تو ان کو پتا ہو کہ ملک پاکستان کیا ہے, یہ وہ دھرتی ہے, یہ وہ جگہ ہے. ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جاتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارا ملک آباد ہے, سلامت ہے, تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ رہتے ہیں اور اگر ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے ہم واپس اپنے ملک میں لوٹ سکتے ہیں. یہ ملک چلاتا ہے اللہ تعالیٰ, ساری دنیا چلاتا ہے اللہ تعالیٰ, لیکن اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو غریب پرور ہیں, جو غریبوں کے لیے بہت سوچتے ہیں, اور انہی کی وجہ سے ادارے سارم بنی شیلٹر ہوم اور بہت سارے ادارے کام کرتے ہیں. میرے پاس 6 بچے آئے تھے. تھینک یو سو مچ. بیٹھیے بیٹا آپ لوگ, اور ڈاکٹر صاحب کے پاس آ جائیے گا. سب کا روٹین چیک اپ ہے, جو روٹین چیک اپ ہوتا رہتا ہے مستقل, وہ آج بھی ہوگا, لیکن اب ان کے چیک اپس تو ہو رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب دیکھ رہے ہیں پیشنٹس کو. ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کرواؤں گی سب سے, لیکن تھوڑا سا ان بچوں کے حوالے سے ہم بات کریں. ایک تو ہم بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے یہ کہ ہماری پیاری سی بیٹی آج اس کا پلاسٹر اتر چکا ہے, آج ہماری بیٹی سیدھی کھڑی ہے, اچھے سے چلتی ہے اور پھر واپس بھی آ جاتی ہے کیونکہ پرفارمنس بھی کرنی ہے, تھوڑی سی پیچھے تھوڑی سی آگے. جس تکلیف سے اس بچی نے وقت گزارا ہے اور جیسے ظاہر پلاسٹر ہوتا ہے, جس پوزیشن میں اس کی ٹانگ تھی اور جس طرح سے اس کو یہاں پہ شیلٹر ہوم میں رکھا گیا, پھر اسے گود میں اٹھا کے واش روم لے کے جانا, لے کر آنا, تکلیف اس بچی نے بھی اٹھائی, تکلیف اس کی بڑی بہن نے بھی اٹھائی جس نے اس کو سنبھالا. تو یہ سارے بچے ہمارے پاس تھے. تو یہ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ بچی کا پلاسٹر اتر گیا, آج یہ بہت بہتر حالت میں, اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو اور بہتر سے بہترین کر دے گا. کچھ یہ بھی آپ سے کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ جیسے آپ سے ملاقات ہوتی ہے بچے پوچھتے ہیں ہم نے کیا بات کرنی ہے, جو بچوں کا دل چاہے بچے بات کریں گے. جی بیٹا. اوکے, میں مائک کو دوں تھوڑا سا. جی بیٹے. السلام علیکم, میرا نام ہے مسکان. مسکان, تھوڑا سا ہم زور سے بولیں گے, آپ کی آواز بہت ہلکی ہے. میرا نام ہے مسکان. یہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے, یہ کیمرہ ہے, یہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, اس کیمرے میں دیکھ کے ان سے بات کیجئے اور یہ جان رکھیے کہ وہ آپ کو بہت محبت سے دیکھ رہے ہیں. دنیا میں اگر برے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ہیں, یہاں دیکھنے والے ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کو محبت سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو دعائیں دے رہے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں شروع سے. میرا نام ہے. السلام علیکم, میرا نام ہے مسکان. ہم بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں اور یعنی کہ ہم پھل اور سبزیاں کھاتے ہیں, اس سے ہمیں وائٹامنس ملتے ہیں, اور ہم دال اور گوشت بھی کھاتے ہیں, اس سے ہمیں پروٹینس ملتے ہیں, اور کیا نام ہے یہ بہت کچھ کھاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی, اس سے پہلے تو آپ کو بھی معلوم ہے, اگر آپ سارم بنی ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کھانے کے بھی لالے تھے, جہاں پر موجود تھے وہاں گالیاں کھانی پڑ رہی تھیں, لیکن میں اس طرف نہیں جاتی ہوں. ابھی کچھ ہی عرصے پہلے یہ 6 بچے ایک فیملی کے ہمارے پاس یہاں سارم بنی شیلٹر ہوم میں آئے ہیں, تو اب انہیں پتا چلا ہے کہ ایک ساتھ مل کر بیٹھ کر اپنائیت سے, میں آپ کو بتاؤں یقیناً یہاں پر ہم فرشی نظام رکھتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں تو زمین پر بیٹھ کے سب کھانا کھاتے ہیں, جیسے سنت بھی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طرح بیٹھ کر کھانا کھایا جاتا تھا, تو سنت نبوی کے پیروکاری کرتے ہوئے ہم بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے ہیں. گو کہ یہ جتنے بھی آپ کو سائٹ پر یہ سارے نظر آ رہے ہیں, یہ ٹیبلز ہیں, یہ چیئرز بھی ہیں, ان کو ہم کھول دیتے ہیں تو یہ ڈائننگ ٹیبل بھی بن جاتے ہیں, یہ رائٹنگ ٹیبل بھی بن جاتے ہیں, لیکن ہم بہت پیار سے سکون سے اپنا دسترخوان مل کر نیچے بچھاتے ہیں اور مل کر ہم بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں.
इसी तरह मिल बांट कर हम सो जाते हैं। इस छोटी सी जन्नत को हम कहते हैं कि अल्लाह ताला आप अमन का गहवारा बना दीजिए। इस छोटी सी जन्नत को अल्लाह ताला यहाँ से वसीला बनाइए कि ऐसे हजारों बच्चे, ये 6 बच्चे भी अल्लाह करे इनके माँ बाप आ जाएं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, वो आएं, वो इनसे मिलें और इन्हें यहाँ से ले जाएं। लेकिन जब तक माँ बाप नहीं मिलते, ये सुकून से हमारे हाथों में, महफूज हाथों में रह के अपनी जिंदगी को इत्मीनान से गुजारें। तो बहुत सारी चीजें यहाँ खाने को मिल रही हैं, जिसमें गोश्त भी है, फल भी है, सब्जी भी है, दाल भी है। अल्लाह ताला ने जो भी नेमत अता की है वो हम यहाँ पर लेकर आते हैं। जी बेटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको यहाँ देख रहे हैं, आलिया मम्मा तो रोज देखती हैं। हाथ धोने का तरीका ये है, बताइए। अगर आपने हाथ से मूवमेंट करनी है तो कीजिए। साबुन से 10 सेकंड तक इस तरह मलते हैं, 5 सेकंड तक उंगलियों के बीच में से जरासीम निकालते हैं, 5 सेकंड तक नाखूनों के जरासीम निकालते हैं, साफ पानी से हाथ वॉश कर लेते हैं। यानी 20 सेकंड में इनका हाथ धुलता है। लेकिन यकीन जानिए, जिस तकलीफ में थे, हाथ धुलना तो दूर की बात, इनके पास कोई जगह भी नहीं थी जहां पे ये अपनी ज़रूरत के काम के लिए जा सकते। लेकिन आज इनको पता है कि हाथ किस तरह धोने हैं। ये सब आपकी दुआओं की बदौलत है। जो बच्चे इधर उधर आपको नजर आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि इनका कोई आसरा नहीं है, तो प्लीज़ उन्हें महफूज हाथों में पहुंचाइए। सारिम बर्नी ट्रस्ट एक ऐसा इदारा है जहाँ ये बच्चे महफूज रहते हैं और जैसे ही घर वाले मिलते हैं, ये अपने घर वालों के पास वापस चले जाते हैं। लेकिन जब तक यहाँ हैं, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैजान है। नहाने में हम सबसे पहले अपने जिस्म पे पानी डालते हैं, उसके बाद सर पे अच्छी तरीके से शैम्पू लगा के हम ऐसे ऐसे करते हैं ताकि हमारे सर के किसी हिस्से में जरासीम ना रहे। उसके बाद हम अपने जिस्म पे साबुन लगाते हैं अच्छी तरीके से, ख़ास तौर पे हमारे जिस्म के किसी हिस्से में जरासीम ना रहे। और नहाने में एक सेकंड रुकिएगा, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट बेटा, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। बेटा प्लीज उनको बुलाइए। ये सारी चीजें ऑन गोइंग हैं, आप और हम मिल रहे हैं, बच्चे सारी बात कर रहे हैं, इसी तरह डॉक्टर साहब आ रहे हैं, अभी आपकी मुलाकात उन सबसे भी कराते हैं जी। और नहाने में हमें जल्दी नहीं करना चाहिए, बल्कि सुकून से नहाना चाहिए। बिल्कुल सुकून से नहाना चाहिए। जो चीज़ मैं बताना चाह रही थी कि जिस कॉन्फिडेंस से माशाल्लाह इन बच्चों को मैं आपसे मिलवा रही हूँ, जिस तरह ये बात कर रहे हैं, जो एक लफ्ज़ पहले नहीं बोल पा रहे थे, आज उन्हें पता है कि किस तरह से खड़े होकर हमने इस कैमरे की आंख में देख के बहुत सारे लोगों से बात करनी है, क्योंकि इन्हें कॉन्फिडेंस है कि दुनिया में अगर कहीं बुराई है तो अच्छाई बुराई से ज्यादा है। ये छोटा सा बच्चा। जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम, हम रोज सुबह उठ के नहाते हैं। भाई इन्होंने आपको आज इतना ही बताना था, हम रोज सुबह उठकर नहाते हैं। अगली बारी में इंशाल्लाह इससे ज्यादा बात आपसे करेंगे। हम पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, दिन में 5 मरतबा हम वजू करते हैं, वजू करने से जरासीम दूर होते हैं, और नमाज पढ़ने से हमारी रूह साफ हो जाती है, और वजू करने से हमारा जिस्म साफ हो जाता है। शुक्रिया। क्या बात है, जिस्म और रूह दोनों साफ हो जाए तो फिर हमें और क्या चाहिए। ये हमारा छोटा सा, सबसे छोटा ने फरमाया फाइल मिसमाने। बेटा यहाँ बता दो ये वाली बात। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया फाइल मिसमाने। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफाई निस्फ ईमान है। ठीक इस तरह से ये प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर आपसे पूरे कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह अपने घर भी जाएंगे और आपसे और बेहतरीन बात करेंगे। अब मैं थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ अपने डॉक्टर्स का, इनका शुक्रिया मैंने अदा किया है। मैं मिलवा देती हूँ कि कौन कौन प्यारे डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं और इन बच्चों के लिए, इन ख़वातीन के लिए वो मसीहा बनकर आए हैं, और यकीनन ये हैं ही मसीहा। जी डॉक्टर साहब प्लीज़ अपना थोड़ा सा तारुफ कीजिए, करवा दीजिए। मेरा नाम सरमद शफीक है और इस वक्त मैं वैक्सीनेशन को डील कर रहा हूँ। यहाँ पे पैदाइश से लेके 5 साल तक के बच्चों को, और अभी जो गवर्नमेंट की वैक्सीन चल रही थी HPV ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन, उस हवाले से हम लोग वैक्सीनेशन कर रहे हैं इन तमाम बच्चों को जो है यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। जज़ाकल्लाह। ये हमारी गवर्नमेंट भी हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचती है, इस तरह के प्रोग्राम्स आते हैं और यहाँ पर भी हमारे पास बहुत ही प्यारे इसलिए दिल से निकल रहे हैं क्योंकि हैं ही प्यारे ना, क्योंकि इन सब के लिए मोहब्बत रखकर और इनके मसीहा बनकर आए। जी डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर कवि है और मुझे यहाँ पे कैम्प के लिए मदऊ किया गया है और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि बच्चों का यहाँ पे बड़ा ख़ास ख्याल रखा जाता है और बड़े अच्छे तरीके से ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और मैं बोलता हूँ कि इसे रूटीन में होना चाहिए इस तरह के कैंप्स को इधर, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक कंटेजियस डिजीज़ एक दूसरे से बड़ी तेज़ी से कैच भी करते हैं
اور اس طرح کے جو سیٹ اپ ہوتے ہیں اس کے اندر پھیلنے والی جو بیماریاں ہیں وہ بڑی تیزی سے آگے گرو کرتی ہیں. تو بڑا اچھا لگا مجھے اس کیمپ کا پارٹ بن کے. ابھی تو خیر کیمپ اسٹارٹ ہوا ہے تو ہم ابھی یہاں پہ ہیں اور آگے بھی آئندہ ہمیں مدعو کیا جائے گا تو ہم ضرور اس کا پارٹ بننے کے لیے خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھیں گے. جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ بھی پلیز تھوڑا اپنا تعارف کروا دیجیے. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر اویس ہے. یہ کیمپ جو ہے سارم بنی ٹرسٹ کی طرف سے جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا گیا ہے اور یہ یہاں پہ جو بچے ہیں ان کی جو ہے وہ صحت اور باقی چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ اس کیمپ کو جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اور بلکہ ہم میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگوں کی یہ خوش نصیبی ہے کہ جو ہے نا ہمیں اس طرح کے جو ہے نا وہ اپرچونیٹیز بھی دیکھنے کو ملتی ہیں, کرنے کو ملتی ہیں. اور یہ جو ہے ایوری کوارٹرلی جو ہے نا یہ ہونا چاہیے 3 منتھس میں, تاکہ جو ہے ان بچوں کو بھی جو ہے تھوڑی سی موٹیویشن ملیں, چیزیں ملیں. اور اویئرنیس سیشنز بھی کچھ ہونے چاہیے آگاہی کے اور صاف صفائی کے, چیزوں کے, باقی چیزوں کے, تاکہ بچے بھی جو ہے وہ آگے بڑھ کے آگے زندگی میں جو ہے وہ نارمل لوگوں کے ساتھ, نارمل لائف میں لوگوں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں. اور میرا یہ میسیج ہے کہ جو ہے نا ایوری 3 منتھس اور ایٹ لیسٹ 6 منتھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنا بیسٹ سے بیسٹ انپٹ جو ہے اس میں دے سکوں. جزاک اللہ. بالکل اس طرح سے مختلف موقعوں پہ مختلف ڈاکٹرز آتے رہتے ہیں اور اپنی محبت سے, اپنی قابلیت سے اور اپنی مسیحائی سے ان سب بچوں کے لیے آسانیاں, بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے رہتے ہیں. ان کا علاج یہاں پر چلتا رہتا ہے. اب ہمارے پاس خواتین ہیں, خواتین سے بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کو بتائیں گی کہ ان کے دل میں انسانیت کے لیے کیا جذبہ ہے. یقیناً یہ یہاں ہے, میں نے کہا نا یہاں مستقل اس طرح کے سارے ایک سیٹ اپ اور یہ کیمپس, یہ سب چیزیں مختلف حوالے سے چلتی رہتی ہیں اور لوگ آتے رہتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم جو بھی اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ہم مل کر ایک ہو کے ایک دوسرے سے بات چیت کر کے اس اچھائی کو بہت زیادہ پھیلا دیں. جی سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں. میں نے کہا تھوڑا سا آپ اپنا بھی انٹروڈکشن دیں اور بتائیے اس سلسلے میں کہ آپ یہاں پر آئی ہیں, ان بچوں کے حوالے سے بات کیجیے. باقی کوئی ایسا میسج ہے جو آپ دینا چاہتی ہیں. یہ وہ موقع ہوتے ہیں جہاں پر میسیجز مل جاتے ہیں لوگوں کو, جس سے لوگوں کا اپنا جذبہ بھی جو ہے وہ بہت بہتر اور بڑھ جاتا ہے. السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر مونا راجپوت فرام AKU آفت ہاسپٹل. سو یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا. اور دوسری بات یہ کہ جو دیکھا ہے بچوں میں یا اس میں, ہم یہی چاہیں گے کہ جو بھی ان کی ڈیزیز ہے کچھ بھی یہ اس کو جتنی جلدی ریکوری اگر ہم کریں کہ آن دا اسپاٹ, جس سے ذر سے بھی ان کے کوف ہو رہی ہے تو لائک ہم ان کو فوراً سے رجوع کریں ان کے ساتھ تو بیٹر ہے. اور یہ بہت اچھا لگا کہ یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا اور میم نے بہت اچھا وہ کیا ہے گا. اور اسی طریقے سے دعا یہی ہے کہ اللہ پاک ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور یہ اسی طریقے سے رونقیں لگی رہیں یہاں پہ اچھے اس پہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. رونقیں لگی رہیں, لیکن آپ لوگ ایک دعا کیجیے گا کہ یہ رونقوں میں یہ چہرے جو اس وقت ہیں یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں, پھر نئے لوگ یہاں پر آئیں, پھر ان کو بھی مدد مل جائے, پھر وہ بھی چلے جائیں. یہ ایک سمجھیے گا یہ ادارہ ایک فرسٹ ایڈ کی طرح کام کرتا ہے. فرسٹ ایڈ کا مطلب یہ ہے کہ اچانک ہی اگر زندگی میں کوئی ایسی چیز آ گئی ہے, گھر سے نکال دیا ہے یا تشدد کر دیا ہے یا کوئی بچہ مسنگ ہے یا کوئی بچہ, ہمارے ہاں چائلڈ لیبر بہت ہے, وہ بچہ وہاں کام کر رہا تھا وہاں سے نکل کر آ گیا تو میں تھوڑا ہلکا لفظ استعمال کر رہی ہوں, لیکن وہ جس طرح نکلتا ہے اسے کہہ دیں کہ بھاگ کر آتا ہے تو برا لفظ ہے, لیکن یقین جانیے وہ اپنی جان بچا کر ہی آتا ہے وہاں سے. تو ان کے لیے یہ دروازے کھلے ہیں. ہم کچھ نہیں, مطلب یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی کا نشانہ بنا ہے کوئی لڑکی یا کوئی ایون لڑکا بھی, تو ہم اس کو کہیں کہ نہیں بھائی تمہارا کیس تو بہت خراب ہے تم یہاں نہیں آ سکتے. ایسا نہیں ہے. جو جس دکھ میں جس تکلیف میں جیسے بھی ہے اس کو یہاں رکھا جاتا ہے, اس کو لایا جاتا ہے, اس کو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے. پھر وہ جب سنبھل جاتا ہے وہ 1 گھنٹے میں بھی سنبھل سکتا ہے, وہ 1 دن میں بھی سنبھل سکتا ہے, وہ 1 ہفتے میں بھی سنبھل سکتا ہے. جب اپنے آپ کو تھوڑا بہتر محسوس کرتا ہے پھر بہت اچھے طریقے سے, اگر اس کو لیگل ایڈ چاہیے ہوتی ہے تو لیگل ایڈ ملتی ہے. یقیناً اس کی فیملی سے تو جس لمحے وہ ادارے میں ہمارے آفس میں وہ قدم رکھتا ہے اسی وقت سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی فیملی کون ہے, کہاں ہے, تاکہ ہم فیملی میں اس کو واپس بھیج سکیں. لیکن جیسے جیسے جس کی جو ضرورت ہوتی ہے اس طرح سے ہم اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. ان کی اور میری ملاقات جیل میں ہو چکی ہے, تو
یہ دنیا گول ہے اور کراچی کہنے کو بہت بڑا لیکن چھوٹا سا ہے. میری پیاری سی یہ ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر آئی ہیں اور ان کی میری ملاقات جیسے کہ پہلے ہو چکی ہے, لیکن آپ سے ہو سکتا ہے کہ اس جگہ سارم بنی شیلٹر ہوم میں پہلی ملاقات ہو. تو جی ڈاکٹر صاحبہ بتائیے آپ کیا کہنا چاہیں گے. میرا نام ڈاکٹر حمیرہ رسول ہے اور میں کراچی سینٹرل جیل فار وومن میں سینئر میڈیکل آفیسر کے فرائض انجام دے رہی ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کا درد سمجھتے ہیں, جن کو احساس ہوتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ کتنی تکلیف میں ہوتا ہے اور اس کے لیے ہم کیا وسائل پیدا کر سکتے ہیں. تو میں بالکل آپا کو تھینک یو بھی کہتی ہوں اور ان کو میں کانگریچولیشنس بھی کہتی ہوں کہ انہوں نے فری میڈیکل کیمپ آرگنائز کرایا ہے. آج کے دن ڈفرینٹ ڈاکٹرس کو بلوایا ہے تاکہ وہ ان سب کی مدد کر سکے. ہم سب مل کر ہی انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں, سب ٹیم ورک ہے. تو اس کے لیے ہم سب دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم سب مل کے کام کریں اور لوگوں کے لیے انسانیت کے لیے مدد بھی کریں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. یہ ہے وہ جذبہ. اچھا اب یہ میرے پاس آئی گئی. جی 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 جنا کے بھی آگے. ایک سیکنڈ بھائی, ہم ان سے رخسانہ صاحبہ سے بھی بات کریں. آپ اپنا تعارف کروا دیجئے کہ کون آگے, جنا سے کون آیا پہلے بتائیے. یہ پیڈیاٹریشین ہے, آگے باقی وائس پریزیڈنٹ بھی ہے یہ, اور ابھی تشریف لائے جو. تو پھر ہم انہی کے پاس چلیں. ہم جی ڈاکٹر صاحب اگر تھوڑا سا آپ اپنے حوالے سے بھی بات کر دیں. میرا نام ڈاکٹر کمل ہے, میں NICH میں ہوتا ہوں ایز OPD انچارج. اور آج ڈاکٹر رخسانہ نے مجھے یہاں بلایا, بہت اچھا لگا یہاں کا ماحول دیکھ کے بھی. اور انشاءاللہ ابھی ہم نے اسٹارٹ کیا کیمپ کو, اور بچوں کو زیادہ دیکھیں گے, جو بھی ان کے مسائل ہوں گے اور ان کے لیے جو بھی ایڈوائز ہوں گی وہ انشاءاللہ کریں گے. بہت بہت شکریہ. دیکھنے والوں سے کوئی بات کرنا چاہیں اگر آپ. دیکھنے والوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اس جو بھی شیلٹر ہاؤسز ہیں ان میں آپ لوگ سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ, تاکہ وہاں کے لوگوں کو, وہاں کے بچوں کو ایک اچھا ماحول مل سکے, ایک اچھی تربیت مل سکے. جزاک اللہ. اتنا ماشاءاللہ ینگ ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن بھائی بڑے ایکسپیرینسڈ ہیں اور بہت ماشاءاللہ. چلیں دیکھیے جو تعریف ڈیزرو کرتا ہے ویسے تو تعریف وہ ہے جو پیچھے ان کی تعریف. کینیڈا سے آئی ہوئی ہے تو وہ 8 ایئرس کی ہے, لیکن وہ کہتی ہے نہیں مجھے ڈاکٹر کمل کو ہی دکھانا ہے. کچھ بھی میں کہیں بھی چل جاؤں دکھانے وہ انہیں کے پاس جائے گی, مجھے مجبوری جانا پڑتا ہے اس میں. بہت ہی زبردست انسان ہیں, بہت ہی زبردست ڈاکٹر ہیں, تبھی ان کے سامنے بھی ان کے پیچھے بھی ان کو اتنی دعائیں ملتی ہیں. تعریف اپنی جگہ لیکن دعائیں, اور آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی ڈاکٹر صاحب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کی عمر دراز کرے, ان کو صحت دے. یہ میرا پیارا سا بیٹا زریاب بیٹھا ہوا ہے اور جس محبت سے ڈاکٹر صاحب وہاں پہ بھی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب کا ہی سمجھیے کہ یہ پیشنٹ ہے, اور زریاب کو جس محبت سے یہاں دیکھ رہے ہیں دعائیں دیجئے. زریاب کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی صحت دے, اور کیونکہ تھوڑا سا یہ بچہ پیدائشی طور پہ اس کے اپنی کچھ کمپلیکیشنز ہیں, یہ ویک ہے, اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی بہت ساری دعائیں. اچھا اب ہم ادھر آ جاتے ہیں. جو آپ کچھ کہنا چاہیں گی. اچھا منسٹری آف ڈیفینس کی بتا دیجیے آپ, منسٹر آف ڈیفینس کے. اچھا کچھ لوگ اپنا تعارف کروانے میں تھوڑا سا وہ کرتے ہیں, لیکن وہ یقیناً بڑے لوگ ہوتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر فرزانہ ہے اور میں نے سول کے ایمرجنسی میں بھی کام کیا ہوا ہے, اور منسٹری آف ڈیفینس میں اور NGO میں نے کام کیا ہوا ہے, اور آج کل میں ان کے ساتھ ہوتی ہوں, آن اینڈ آف کام کرتی ہوں. تھینک یو. اب میں آپ کو لے کر جاتی ہوں. اس وقت جتنے بھی ڈاکٹرز یہاں موجود ہیں ان میں سب سے سینئر ڈاکٹر ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں عائشہ کو بھی ہم اپنی محفل میں لا رہے ہیں. ابھی عائشہ ہماری محفل میں آ جائے گی. یقین جانیے گا چاہے عائشہ ہیں, چاہے زریاب ہیں, چاہے زریاب ہیں, یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ان ڈاکٹرز کی محبت کی وجہ سے سلامت ہیں. وجہ اللہ تو ہے, وہ تو زندگی دیتا ہے, زندگی موت عزت ذلت سب اس کے ہاتھ میں, لیکن یقین جانیے یہی وہ مسئلہ ہے کہ اتنی محبت سے ان بچوں کو دیکھتے ہیں. بیٹا تھوڑا سا, اچھا میں عائشہ کے پاس, عائشہ کو ذرا سا میرے پاس آگے کریں. ادھر سے لے آؤں, اللہ کی ادھر سے لے آؤں. چلیں چھوڑیے, ہم عائشہ سے یہی بات کر لیتے ہیں. چلیے کھانا کھانا. جی جناب, عائشہ سے ہم اپنی تھوڑی سی بات کرتے ہیں, کیونکہ ہماری محفل ہو اور محفل میں عائشہ نہ ہو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. عائشہ ابھی کھانا کھا کر آئی ہیں, تھوڑی دیر پہلے موڈ ان کا اچھا نہیں تھا, اس وقت ان کا موڈ بہتر ہے. تو میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ یہ پیارے پیارے جو ہمارے بچے ہیں, یہ بچے ان ڈاکٹرز کی توجہ اور محبت کی وجہ سے ہی سلامت ہیں.
اللہ ताला इन डॉक्टर्स को सलामत रखे, इनके जज्बे को सलामत रखे और इन बच्चों को ज़िंदगी अल्लाह ताला सेहत के दे। आयशा के लिए बहुत दुआ किया कीजिए। आयशा को आप सबकी दुआओं की बहुत ज़रूरत रहती है और यकीन जानिए मैं खुश नसीब हूँ कि मैं आयशा के पास हूँ। जो बच्चियाँ, जो ख़वातीन आयशा को यहाँ संभालती हैं वो बहुत खुश नसीब हैं। आयशा एक फ़रिश्ता है, आयशा एक फ़रिश्ते का नाम है। आयशा एक ऐसा नाम है कि जिसके सर पर मैं समझती हूँ सिर्फ हाथ फेरने से ही अल्लाह ताला की रहमत जोश में आती होगी। आयशा के लिए बहुत सारा प्यार। और आयशा भी अभी मुलाकात करेगी अपने डॉक्टर से, जैसे ज़रिया मुलाकात करें अपने डॉक्टर के साथ, इसी तरह भी आयशा की भी मुलाकात होगी। लेकिन जब मुझे आयशा नज़र आ जाती है, अपनी महफिल में नज़र आती है, फिर हो नहीं सकता कि मैं आयशा के पास जाके और आयशा के साथ प्यार ना कर लूँ और सलाम दुआ ना कर लूँ। अब हम चलते हैं जनाब हमारे जो डॉक्टर जिनका मैंने जिक्र किया था, इस सब डॉक्टर्स में सबसे सीनियर डॉक्टर हैं डॉक्टर सिद्दीकी। अब उनसे बात करते हैं और उनसे कोई ना कोई मशवरा भी लेंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब जो हैं ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट का और बहुत सारी चीज़ें ये देखते हैं। तो डॉक्टर साहब आपके लिए पहले तो बहुत सारी दुआएं और फिर आप बताइए आप जो कहना चाहते हैं। नवाजिश आपकी। मैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़मीर सिद्दीकी नाम है मेरा और 3 स्पेशलिटीज़ हैं मेरी, और कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। आई एम PhD also. इनके सारिम बरनी के जो तौर तरीक़े हैं वो मुझे यहाँ लेके आ गए। बड़ी माशाअल्लाह तारीफ़ें सुनता हूँ, बड़ी। मेरी बेगम यहाँ पर मेडिकल डिपार्टमेंट इनके पास है, तो बताती रहती है सुबह शाम मुलाकात या जब भी मुलाकात होती है तो बताती रहती हैं कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैडम आलिया की तो बड़ी तारीफ करती है। देखिए ये टीम वर्क है, ये मोहब्बतें हैं। डॉक्टर साहब, इनकी मिसेस, मैं हो गई, ये इदारे के सब लोग हैं, ये हमारी मोहब्बतें हैं जिसकी वजह से अल्लाह काम करवाता है। डॉक्टर साहब का टाइम कीमती, इनसे बात कीजिए। जी बिल्कुल। तो यकीनन ये लोग इस काबिल हैं कि अल्लाह ताला इन पे अपनी रहमतें नाजिल करे और काम बड़ा दिल से और दिल जला के करते हैं ये काम। ठीक है जनाब। जी डॉक्टर साहब, आप एक तो इनका लहजा बहुत खूबसूरत है, मैं तो बहुत तेज तेज बात करती हूँ, मेरे दिमाग में काम बहुत सारे चल रहे होते हैं, लेकिन धीमे अंदाज में बता रहे थे। तो मैं इनसे ही पूछूं डॉक्टर साहब, यहाँ आके आपको कैसा महसूस हो रहा है और लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ आकर क्या फीलिंग है जो लोगों को भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहिए? हाँ यकीनन पब्लिक को ये बात पता होनी चाहिए। और यहाँ जो बच्चे हैं आप लोगों ने बड़ा ट्रेंड किया है माशाल्लाह इनको। छोटे बच्चे हमारे घर में, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते तो ये बच्चे आपकी ऐसी गौर से बात सुनते हैं, आप वाकई इनकी अम्मा हैं। इसमें कोई शक नहीं है। आप जिस तरह प्यार से, जिस तरह इन्हें वो बच्चों ने, जो 2 बच्चियों ने तकरीर की, बड़ा इम्प्रेस किया उसने बच्चों ने। तो यकीनन मेरी दुआएं तो यकीनन आपके साथ है और मेरी अंदर से फीलिंग जो है वो भी आप लोगों के साथ है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत तरक्की दे और बहुत आप लोगों को इतना अच्छा और इतना ऊंचा ले जाए कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों को आप देखें। आपका तरीक़ा ये कह रहा है कि मैं आपको ये दुआ दूँ, लिहाजा दुआ देता हूँ आपको। इजाज़त जनाब, बहुत शुक्रिया नवाजिश। ये इन्होंने मुझे दुआ तो दी है, ये मुझे डॉक्टर सिद्दीकी ने अवार्ड दिया है। ये अवार्ड है मेरे लिए। बहुत सारे अवार्ड ज़िंदगी में मिलते हैं, दुनिया में मिलते हैं, लेकिन यकीन जानिए इतना बड़ा अवार्ड, डॉक्टर साहब एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इतने अजीम आदमी से अगर इस तरह की दुआ मिल जाए तो फिर इस अवार्ड के बाद मैं समझती हूँ कि
इंसान सोचता है, सिर्फ इतना ही सोचता है कि अल्लाह तेरा शुक्र एहसान है कि तूने इतने मोहब्बत वाले लोग हमें अता किए। वाकई थोड़ा सा पीछे हटिएगा, हम थोड़ा सा आ गए ताकि डॉक्टर साहब पेशेंट को आराम से देख सकें। असल में होता क्या है, ये जो बच्चा कैमरा पकड़ के खड़ा है ये भी तो हमारी टीम का हिस्सा है ना, ये भी तो हमारे ट्रस्ट का हिस्सा है ना, तो इसका भी दिल उसमें गुम हो जाता है। मैंने यूँ किया, यकीन जानिए जो कैमरे के पीछे है ना बच्चा, वो भी यूं ही कर रहा है, उसके दिल को भी अच्छा लग रहा है कि इतनी दुआएं मिल रही हैं। ये वाकई सारिम बर्नी शेल्टर होम एक ऐसा इदारा है, यहाँ पर हम बच्चों को बताते हैं कि अल्लाह हमारा सबसे बड़ा मददगार है। हम यहाँ बच्चों को, औरतों को, सबको कहते हैं खौफ अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, खौफ कोई चीज़ नहीं, हर चीज़ अल्लाह के हवाले कर दो। और हाँ, हम इन्हें यहाँ बताते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन है, यहाँ पर इतने अच्छे इदारे हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपके लिए हर वक्त खड़े रहेंगे। अगर घर वालों ने मुश्किल में, मजबूरी में, या मैं समझती हूँ कि उनकी कोई बदनसीबी थी कि चाहे अपने घर की औरत को निकाल दिया, माँ को निकाल दिया, बच्चे को निकाल दिया, तो बहुत सारे मजबूत हाथ, बहुत सारे ऐसे मजबूत लोग हैं जो इनको समेटते हैं, जो इन्हें संभालते हैं और जो इन्हें प्यार करते हैं। वो यकीनन आप ही सारे लोग हैं। तो यहाँ पर इस वक्त कैंप चल रहा है। अब मैं ज़रा से पूछ लेती हूँ कि मुझे अंदाज़ा नहीं होता इतनी सारी गपशप में कि हमारे पास कितना टाइम और है, क्या हम इसको और आगे बात कर सकते हैं? कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो थोड़ी सी चीज़ें जो मेरे अपने दिल में, मैं उन बातों को कर लूँ कि जैसे मैंने आपको कहा ना कि ज़िंदगी से खौफ को ख़त्म कर देना चाहिए। अल्लाह ताला के पास सारे इख्तियारात हैं, और प्लीज़ हमारे लिए, अगर हम कोई शख्स अगर हमें पसंद है या हमारी वांट है, हमें चाहिए, वहाँ तक तो बात ज़रूर ठीक है, यानी हमें ज़िंदगी में रिश्ते तो चाहिए ना, लेकिन खुदा के लिए अगर वो रिश्ते छोड़ देते हैं, ऐसी जगहों पर पहुँचा देते हैं, या इससे भी, ये तो बहुत अल्लाह का करम है जो यहाँ आ जाते हैं, ज़िंदगी में और बहुत सारी जगहें हैं, तो प्लीज़ किसी को अपनी ज़रूरत ऐसा ना बनाइए कि वो आपसे आखिरी सांसें भी छीन लें। वजह यह है, एक ज़ात है, सिर्फ एक ज़ात है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और बस वो हमसे राज़ी रहे, और वो है अल्लाह की ज़ात। अगर हमें अल्लाह की रज़ा हमारे पास है, और उसके बाद अल्लाह के महबूब हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मतियों के लिए रो रो के दुआ करते थे, अगर उनकी दुआ हम तक अल्लाह ताला सुन ले और हमें बख्शिश मिल जाए, फिर हमें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। किसी ने हुजूर पाक, जब बात होती है अल्लाह की और रसूल की, तो बहुत सारे वाक़यात जहन में आते हैं। इस वक्त एक वाक़या जहन में आए, जब ये सवाल किया गया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि दुनिया और आखिरत के हवाले से बताइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बहता हुआ दरिया है, इसमें एक उंगली डुबो कर निकाल लो तो जितना पानी उस उंगली के इर्द गिर्द है ये दुनिया है, और बाकी जितना पानी है उस दरिया में या समंदर में, जितना वो बहता पानी है, वो सारा पानी जो है वो आखिरत है। तो इतनी मुख्तसर सी दुनिया के लिए हम इतना जबर करते हैं एक दूसरे पे, इतना जुल्म करते हैं, ऐसे बेदखल करते हैं, ऐसे निकाल देते हैं घरों से, जिंदगियों से। ये एक मुख्तसर सी जिंदगी है, बहुत छोटी सी जिंदगी है, लेकिन हम वो जो उंगली डुबोते हैं, तो हम उंगली डुबोए रखते हैं, हम ये सोचते हैं कि शायद हमेशा ये सारा पानी हमारे हाथ से आता जाता रहेगा, और इसका सारा पानी हमारे लिए, वो हमारे लिए नहीं है। तो अल्लाह करे कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। ये सारा कैंप, ये सारी चीज़ें, इस वक्त समझिए ये सारे डॉक्टर्स हर तरह की तकलीफ़, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो वैक्सीन है, इस वक्त खांसी और ज़ुकाम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ये सब डॉक्टर्स इनको देख रहे हैं। और ये चीज़ यकीनन इन सब के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे पता है न जाने कितने लोग उस तरफ बैठे हैं जो दुआएं करते हैं इन बच्चों के लिए, इन औरतों के लिए, तो ये सब उनकी बदौलत है। अपने आसपास, अपने माशरे में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में किसी को भी अगर तकलीफ़ में देखें, बच्चे को देखें, औरत को देखें, किसी भी इंसान को तकलीफ़ में देखें, तो प्लीज़ उसको सीधा रास्ता दिखा दीजिए, प्लीज़ उसको बता दीजिए कि उसको किस जगह पर, किस मकाम पर उसको पहुँचना है, क्योंकि असल बात होती है रहनुमाई कर देनी, रास्ता दिखा देना, फिर मंजिल तो अल्लाह ताला दे देता है। जो लोग हमारे पास, बच्चे या औरतें, ये लोग किस तरह आते हैं, यकीनन रोड पर कोई रोता हुआ बच्चा मिल गया तो यकीन जानिएगा, चाहे वो पुलिस वाले हैं, चाहे वो किसी इदारे के लोग हैं, चाहे वो रिक्शे वाले हैं, वो कितने रिक्शे वाले अगर रोती हुई लड़की को रिक्शे में बैठते देखते हैं तो उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि घर से निकल गई है या निकाल दी गई है, तो वो भी बाहिफाजत इनको छोड़ कर जाते हैं, सारिम बर्नी ट्रस्ट के ऑफिस में छोड़ कर जाते हैं। वहाँ सारी लीगल कार्रवाई होती है, सारी चीज़ें, उनकी फैमिलीज़ को बुलाया जाता है, उनकी फैमिलीज़ को कॉल किया जाता है, और अगर कुछ बच्चियाँ जो उस तौर पर डर के नहीं भी बताती हैं, या बच्चे नहीं बताते फैमिली का, तो वो अगले दिन बता देते हैं, थोड़ी देर के बाद बता देते हैं, लेकिन बता देते हैं यूं वो वापस अपने घरों को पहुंच जाते हैं। लेकिन वो
घर वाले, फिर घर वालों को कहूँगी उनकी बदनसीबी है कि जो नहीं लेकर जाते, तो फिर वो ख़वातीन जो नहीं अगर लेकर जाते तो वो यहाँ आपको नज़र आते रहते हैं। वरना हर दफ़ा जब हम वीडियो करते हैं तो यहाँ से बहुत सारे लोग बखैर और आफियत अपने घर चले जाते हैं और उनकी जगह नए लोग आ जाते हैं। बिल्कुल ये इस तरह से सारी चीज़ें चलती रहती हैं, मेडिकल भी चलता है, खुशियाँ भी चलती हैं, सब कुछ चलता है। लेकिन दुआ यही है कि जो लोग रह रहे हैं वो घर चले जाएँ और दूसरे लोग जिनको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है हमारे पास आ जाएँ। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, इसी तरह से लोगों को रास्ता दिखाते रहिए। एक सारिम बनी ट्रस्ट का हमारे मुल्क में बहुत सारे अच्छी NGOs हैं, बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चाहे वो हमारे पास SIUT है या हमारे पास इंडस हॉस्पिटल है या हमारे साथ एजुकेशन के बहुत सारे इदारे काम करें, तो इनको रास्ता दिखाते जाइए। और यकीनन ईदी साहब एक बहुत बड़ा नाम, उनके साथ और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नाम हैं, उनके साथ जुड़ते जाइए और अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी जगह अपना हिस्सा ज़रूर डालते जाइएगा। यही ज़िंदगी गुजारने का तरीका है और खौफ को दिल से निकाल देना है। कनेक्टिविटी बनानी है लेकिन डिपेंडेंट किसी पर नहीं होना। अल्लाह ताला सबको अपना मोहताज रखे और दुनिया में किसी का मोहताज ना करे। इस वक्त तक के लिए हम सिर्फ इतनी बात करें, अगर कोई चीज़ मज़ीद ज़रूरी हुई तो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, वरना आज तक के लिए आपके लिए बहुत दुआएं, हम आपके लिए दुआ गो हैं और आप हमारे लिए दुआएं कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा।